बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। बगदाद के एक गांव में चिरागों की मदम रोशनी दूर से झिलमिलाती नजर आ रही थी। ये गांव दरियाए फुरात के किनारे आबाद था, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इस गांव के बासियों को एक पुरानी कहानी ने हमेशा हैरत में डाल रखा था। ये कहानी थी दरियाए फुरात के खजाने की, जो सदियों से पोशीदा था और जिसे तलाश करने की जुर्रत किसी में ना थी। कहा जाता था कि दरियाए फुरात के गहरे पानियों के नीचे एक ऐसा खजाना दफन है जो दुनिया के सबसे बड़े खजानों में शुमार होता है। पुरानी किताबों में दर्ज था कि ये खजाना सिर्फ वही पा सकता है जिसका दिल पाक हो और नीयत साफ हो। मगर इस खजाने की तलाश में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, जिसकी वजह से गांव के लोग उसके करीब जाने से भी डरते थे। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम सुफियान था। सुफियान एक बहादुर और दलेर लड़का था, मगर उसके दिल में हमेशा एक सवाल कुल बुलाता रहता, आखिर ये खजाना क्या है और इसे हासिल करने के लिए क्या करना होगा। सुफियान ने कई बार अपनी दादी से खजाने की कहानियां सुनी थी, लेकिन दादी हमेशा उसे खबरदार करती थी और ये कहती थी, सुफियान बेटे, खजाने के पीछे मत जाना, ये सिर्फ नुकसान और तबाही लाता है। लेकिन सुफियान का दिल इस कहानी की गहराई को समझने के लिए बेताब था। एक रात जब चांद की रोशनी दरियाए फुरात के पानियों पर चमक रही थी, सुफियान ने फैसला किया कि वो इस राज को जरूर खोलेगा। वो जानता था कि ये सफर आसान नहीं होगा, मगर उसका जज्बा उसे रोक ना सका। यहीं से सुफियान का खतरनाक और पुरअसरार सफर शुरू हुआ। सुफियान ने जब खजाने की तलाश का इरादा किया तो सबसे पहले अपने वालिदैन से इजाजत तलब की, लेकिन उसके वालिद, जिनका नाम अब्दुर्रहमान था, उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। बेटे, ये खजाना सिर्फ एक कहानी है और अगर ये सच भी है तो इसकी हिफाजत के लिए जिन्नात और खौफनाक ताकतें मौजूद हैं। वहाँ जाना अपनी मौत को दावत देना है। अब्दुर्रहमान की आवाज़ में सख्ती और फिक्र दोनों झलक रहे थे, लेकिन सुफियान के दिल में जो आग भड़क रही थी वो किसी के बुझाने से बुझने वाली ना थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो इस राज को जानने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकता है। उस रात जब सब लोग गहरी नींद सो रहे थे, सुफियान अपने छोटे से थैले में ज़रूरी सामान डालकर घर से निकल पड़ा। उसके थैले में कुछ रोटी के टुकड़े, पानी का एक मशकीज़ा और एक मंजर था जो उसे उसके वालिद ने खुद तराश कर दिया था। दरियाए फुरात के किनारे पहुंचकर सुफियान ने एक लम्हे के लिए रुक कर आसमान की तरफ देखा। चांद की रोशनी पानी की सतह पर चमक रही थी और रात के सन्नाटे में दूर दूर तक किसी परिंदे की आवाज़ भी ना सुनाई देती थी। उसने दिल ही दिल में दुआ की और आहिस्ता कदमों से दरिया की जानिब बढ़ने लगा। जब वो दरिया के करीब पहुंचा तो उसने एक अजीब सी बात महसूस की कि पानी की लहरें मामूल से ज्यादा पुरसकून थीं, जैसे दरिया भी किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसे पानी के अंदर से मदम सी रोशनी झिलमिलाती हुई दिखाई दी। ये रोशनी आम नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे किसी कीमती चीज से निकल रही हो। क्या ये वही खजाना है जिसकी कहानियां मैंने सुन रखी हैं? सुफियान ने खुद से सवाल किया, लेकिन उस रोशनी तक पहुंचने के लिए उसे पानी में उतरना पड़ता और दरिया का पानी निहायत गहरा और सर्द था। सुफियान ने अपनी हिम्मत जमा की और पानी में कदम रखा। जैसे ही उसका जिस्म पानी को छूकर आगे बढ़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पानी में कोई गैर मरई कुव्वत मौजूद है जो उसे पीछे को धकेल रही है। मगर उसका अज़्म मजबूत था। वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी की तरफ बढ़ता गया। जब वो रोशनी के करीब पहुंचा तो उसे एक चमकती हुई लौह दिखाई दी। लौह के ऊपर कदीम अरबी जुबान में कुछ अल्फाज खुदे हुए थे। सुफियान ने लौह को अपने हाथ में उठाया और पढ़ने की कोशिश की। सिर्फ वही जो सच्चे दिल का है और नीयत का साफ है, वही खजाने को हासिल कर सकता है। लेकिन अगर नीयत में ज़रा भी खोट हुई तो तबाही यकीनी है।
لوح پر لکھے ہوئے یہ الفاظ پڑھ کر سفیان کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی خوشی بھی محسوس ہوئی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ لوح خزانے تک پہنچنے کی پہلی کلید ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا، دریا کے پانی میں ایک زوردار گرج پیدا ہوئی۔ پانی کی لہریں اچانک بچھڑ گئیں اور ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑی مخلوق نیچے سے ابھر رہی ہو۔ سفیان نے خوف زدہ ہو کر پیچھے دیکھا، لیکن فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اچانک پانی کے اندر سے ایک خوفناک آواز گونجی، اے انسان، تو نے وہ لوح کیوں اٹھائی ہے جو صدیوں سے یہاں محفوظ تھی؟ کیا تو جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا خطرات منسلک ہیں؟ یہ آواز سن کر سفیان کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور کہا کہ میں یہاں کسی برے ارادے سے نہیں آیا ہوں، بلکہ صرف یہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ یہ خزانہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ پانی کی لہریں آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگیں۔ پھر آواز آئی کہ اگر تیرا ارادہ سچا ہے تو تجھے ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ خزانے تک پہنچنے کا راستہ آسان نہیں اور یہ تیرے صبر، حوصلے اور ایمان کا امتحان لے گا۔ یہ الفاظ سن کر سفیان نے دل ہی دل میں عزم کر لیا کہ وہ ان تمام آزمائشوں کا سامنا کرے گا۔ سفیان نے لوح کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور پرعزم لہجے میں بولا کہ میں ان تمام آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا مقصد خزانے کی حقیقت جاننا ہے، اور اگر میری نیت سچی ہے تو میں تمام مشکلات کو عبور کر لوں گا۔ پانی کے اندر سے ایک دھیمی سی روشنی نمودار ہوئی اور سفیان کے سامنے ایک دروازہ ظاہر ہو گیا۔ یہ دروازہ پانی کے نیچے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی صدیوں پرانے محل کا ہو۔ دروازے پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے جنہیں سمجھنا آسان نہ تھا۔ اس دروازے کے اوپر ایک اور تحریر لکھی ہوئی تھی، جو اس دروازے کو کھولے گا اسے اپنی ذات کے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ پڑھ کر سفیان کے دل میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، لیکن پھر اس نے خود کو یقین دلایا کہ میں یہاں تک آ گیا ہوں تو اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس نے دروازے کو دھیرے سے دھکا دیا۔ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور سفیان کے سامنے ایک تاریک راستہ نظر آیا۔ اس تاریک راستے میں سفیان نے اپنے قدم بڑھائے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا، اسے اپنے ارد گرد عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز، کبھی کسی خوفناک ہنسی کی آواز۔ سفیان نے دل ہی دل میں جو بھی دعائیں یاد تھیں وہ پڑھیں اور اپنی توجہ راستے پر مرکوز رکھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک حال میں جا پہنچا۔ حال کے بیچوں بیچ ایک قدیم پتھر کا تخت رکھا ہوا تھا اور اس پر ایک سونے کا صندوق پڑا ہوا تھا۔ صندوق کے ارد گرد مختلف عجیب و غریب مجسمے تھے جو ایسے لگ رہے تھے جیسے زندہ ہو جائیں گے، لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس تخت کے اوپر ایک شبیہ معلق تھی جو روشنی میں جھلک رہی تھی۔ اس شبیہ نے دھیرے دھیرے انسانی شکل اختیار کر لی اور سفیان سے مخاطب ہوئی، اے نوجوان، تم نے پہلا مرحلہ عبور کر لیا ہے، لیکن خزانے تک پہنچنے کے لیے تجھے اپنی سب سے بڑی قربانی دینی ہوگی۔ یہ خزانہ صرف اس کے لیے ہے جو اپنی ذات سے آگے دیکھ سکے۔ سفیان نے حیرت سے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے اور مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں اس قابل ہوں بھی کہ نہیں؟ شبیہ مسکرائی اور بولی، یہ تجھے وقت بتائے گا، لیکن یاد رکھنا، خزانہ صرف اسے ملتا ہے جو اپنی نیت کی سچائی ثابت کر سکے۔ شبیہ کی یہ بات سن کر سفیان کے دل میں کئی سوالات اٹھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ جوابات تلاش کرنے کے لیے اسے مزید آگے بڑھنا ہوگا۔ اچانک تخت کے نیچے سے ایک اور دروازہ کھلا اور سفیان کے سامنے ایک نیا راستہ ظاہر ہو گیا۔ یہ راستہ مختلف تھا۔ یہاں کا ماحول حیران کن تھا۔ گہرے سبز رنگ کے جنگلات، اونچے نیچے درخت اور ایسے پھول جو سفیان نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے، لیکن ان مناظر کے پیچھے ایک پر اسرار خاموشی تھی، جیسے ہر چیز کسی طوفان کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ راستے میں چلتے ہوئے سفیان کو ایک بوڑھے آدمی کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، رک جا اے مسافر، اگر تم زندہ واپس جانا چاہتے ہو تو اس راستے پر آگے مت بڑھو۔ سفیان نے آواز کی طرف دیکھا
तो उसे एक बोसीदा लिबास पहने बूढ़ा शख्स एक छड़ी के सहारे खड़ा नजर आया। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। सुफियान ने करीब जाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बूढ़ा शख्स मुस्कुराया और बोला, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी तरह खजाने की तलाश शुरू की थी, लेकिन मेरी नीयत में खोट था, इसलिए मैं हमेशा के लिए इस रास्ते में कैद हो गया। यह सुनकर सुफियान के दिल में हल्का सा खौफ पैदा हुआ, लेकिन उसने बूढ़े शख्स से कहा कि मेरे दिल में कोई खोट नहीं, मेरा मकसद सिर्फ सच्चाई तक पहुंचना है। बूढ़ा शख्स कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर बोला, अगर ये सच है तो फिर जाओ, लेकिन याद रखो तुम्हें अपने दिल के खौफ का सामना जरूर करना होगा। सुफियान ने आगे बढ़ने का फैसला किया। बूढ़े शख्स की बातें सुफियान के जहन में गूंज रही थीं। उसने अपने दिल को मजबूत करते हुए रास्ते पर कदम बढ़ाया। जूं जूं वो आगे बढ़ता गया, जंगल के घने दरख्तों के दरमियान एक पुरइसरार सी रोशनी दिखाई देने लगी। ये रोशनी आम नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ ऐसा था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। सुफियान को महसूस हुआ कि वो रोशनी उसकी मंजिल के करीब होने का इशारा दे रही है। रोशनी के करीब पहुंचकर सुफियान ने एक छोटा सा तालाब देखा, जिसके पानी का रंग मैला था, मगर अजीब बात यह थी कि तालाब के दरमियान एक सुनहरी सतून खड़ा था। सतून पर कदीम अरबी इबारत कंधा थी और उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ जवाहरात चमक रहे थे। सतून के ऊपर एक अजीब सी मखलूक बैठी थी। वो मखलूक आधी इंसान की शक्ल की थी और आधी परिंदे की, जिसके पर सुनहरी थे और आंखें नीले शोलों की तरह चमक रही थीं। सुफियान ने हैरत से पूछा कि क्या तुम मेरी रहनुमाई करने वाले हो? उस मखलूक ने अपनी नीली आंखों से सुफियान को घूरा और कहा कि मैं वो हूं जो इस सतून की हिफाजत करता हूं। अगर तुम इस सतून को छूना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करना होगा। सोच लो, अगर तुम नाकाम रहे तो ये जंगल तुम्हारा कैद खाना बन जाएगा। सुफियान ने गहरी सांस ली और हिम्मत करते हुए कहा कि मैं तैयार हूं। यह सुनकर मखलूक ने अपने परों को एक जोरदार झटका दिया और अचानक पूरा माहौल बदल गया। सुफियान खुद को एक वसी और वीरान सहरा में खड़ा देख रहा था। सूरज की तपश नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसके इर्द गिर्द हवा के तूफान उठने लगे थे। वो चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कदम जमीन में दंस रहे थे। अचानक उसके सामने रेत से एक मंजर उभरा। यह मंजर उसकी माजी की यादों का था। उसने अपने बचपन का वो दिन देखा जब वो अपने वालिदैन से नाराज होकर घर से भाग गया था। उस वक्त उसकी माँ ने उसे कहा था कि सुफियान, कभी अपनी जात की हकीकत से मुंह मत मोड़ना। जो अपने अंदर की सच्चाई को नहीं समझता, वो दुनिया के किसी भी खजाने को पाकर भी मुतमईन नहीं हो सकता। ये मंजर देखकर सुफियान का दिल भर आया। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। वो समझ गया कि ये आजमाइश उसकी माजी की गलतियों का सामना करने के लिए है। जैसे ही वो मंजर गायब हुआ, फिर एक और मंजर उभरा। इस बार वो एक अंधेरे गार में था। गार की दीवारों पर खून के निशान थे और एक आवाज गूंज रही थी, क्या तुम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? सुफियान के कदम डगमगाए, लेकिन उसने बुलंद आवाज में कहा, अगर मेरी जान देने से मैं उस खजाने तक पहुंच जाऊंगा तो मैं तैयार हूं। ये कहते ही गार की दीवारें फट गईं और सुफियान वापस उस तालाब के पास आ गया जहां सतून अभी भी खड़ा था। उस मखलूक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी आजमाइश मुकम्मल कर ली है। अब तुम्हें खजाने तक पहुंचने का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन याद रखो, यह रास्ता सिर्फ तुम्हारे सब्र और हिम्मत की बदौलत खुलेगा। सुफियान ने सतून को छुआ और अचानक जमीन हिलने लगी। तालाब के नीचे से एक छोटा सा दरवाजा नमूदार हुआ जो गहराई की तरफ जा रहा था। मखलूक ने कहा, यही तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है। अगर तुमने इसे अबूर कर लिया तो खजाना तुम्हारा होगा। सुफियान ने रास्ते पर कदम रखा और तारीकी में गायब हो गया। सुफियान ने जैसे ही उस तारीक रास्ते पर अपने कदम आगे बढ़ाए, हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। रास्ता तंग था और पथरीला था और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर गिर पड़ेगा। उसके दिल में खौफ था, लेकिन उसका अज़म उसे आगे बढ़ा रहा था। आगे जाकर रास्ता दो हिस्सों में तकसीम हो गया। दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे थे।
ایک پر قدیم عربی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ لکھا ہوا تھا کہ سچائی کی طرف جانے والا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آخر میں روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ سفیان نے اس عبارت کو پڑھ کر فیصلہ کیا کہ وہ یہی راستہ اختیار کرے گا جو مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے دائیں طرف کا راستہ چنا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، ایک زوردار گرج کی آواز سنائی دی اور سامنے ایک بڑا پتھر اس کے راستے میں آن گرا۔ سفیان نے رک کر غور کیا کہ اسے پتھر کو ہٹانا چاہیے یا نہیں۔ قریب جا کر اس نے دیکھا کہ پتھر کے ایک کونے پر ایک عجیب سا نشان بنا ہوا ہے، جیسے وہ نشان کسی راز کی نشاندہی کر رہا ہو۔ سفیان نے اپنے تھیلے سے لوح نکالی اور اسے نشان کے قریب رکھا۔ جیسے ہی لوح پتھر کے نشان کے قریب ہوئی تو پتھر خود بخود راستے سے ہٹنے لگا اور سامنے ایک روشن کمرہ کھل گیا۔ یہ کمرہ مکمل طور پر سونے اور چاندی سے بنا ہوا تھا۔ دیواروں پر جوہرات جڑے ہوئے تھے اور وسط میں ایک عظیم الشان تخت رکھا ہوا تھا جس کے اوپر ایک صندوق پڑا تھا۔ سفیان حیرت سے دیکھتا رہا، لیکن ابھی وہ وہاں تک پہنچنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک کمرے میں ایک پراسرار شخصیت نمودار ہوئی۔ یہ ایک سفید پوش بزرگ تھے جن کی آنکھوں میں حکمت کی روشنی اور چہرے پر سکون کی جھلک تھی۔ بزرگ نے سفیان کی طرف دیکھ کر کہا، اے نوجوان، یہی وہ خزانہ ہے جسے تو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن یاد رکھنا یہ خزانہ صرف اس کے لیے ہے جو اس کا حقدار ہو۔ اگر تیرا دل سچا ہے تو یہ صندوق تیرے لیے کھل جائے گا، لیکن اگر تیری نیت میں کھوٹ ہے تو یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے تیرا قید خانہ بن جائے گا۔ سفیان نے بزرگ کی بات غور سے سنی اور دل ہی دل میں دعا کی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدموں سے صندوق کے قریب جانا شروع کیا۔ صندوق کے قریب جا کر اس نے اسے چھونے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ صندوق کی سطح کے قریب پہنچے، ایک زوردار روشنی پھوٹی اور پورا کمرہ جگمگا اٹھا۔ صندوق خود بخود کھل گیا اور اس کے اندر سے ایک اور زریں لوح نکل آئی جس پر سنہری حروف میں لکھا ہوا تھا، یہ خزانہ دنیا کا نہیں بلکہ سچائی، علم اور حکمت کا ہے۔ جو اسے فتح کر لے گا وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کا مالک بن جائے گا اور اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ یہ پڑھ کر سفیان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ خزانہ کسی دنیاوی دولت کا نہیں بلکہ روحانی دولت اور حکمت کا خزانہ ہے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، اے نوجوان، تو نے اپنی آزمائش مکمل کر لی، تو اب کامیاب ہو چکا ہے۔ اب تو اس علم و حکمت کے خزانے کو دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کر، لیکن یاد رکھنا اس طاقت کو غلط استعمال نہ کرنا، ورنہ یہ خزانہ تجھے تباہ کر دے گا۔ بزرگ کی یہ بات سن کر سفیان نے وعدہ کیا کہ وہ اس خزانے کو اپنی نیت اور دل کی سچائی کے مطابق استعمال کرے گا۔ جیسے ہی وہ وعدہ کر چکا، کمرہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا اور سفیان نے خود کو دوبارہ دریائے فرات کے کنارے پر پایا۔ سفیان دریائے فرات کے کنارے پر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ لوح تھی جو اس کے اندر ایک عجیب و غریب روشنی بھر رہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ خزانہ مادی دولت کا نہیں ہے بلکہ انسانیت کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے علم و حکمت کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک سوال بار بار گردش کر رہا تھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس علم کو دنیا کے سامنے لانا صحیح ہوگا؟ اسی دوران دریا کے پانی سے ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ یہ وہی آواز تھی جو اسے خزانے کی تلاش کے دوران سنائی دی تھی۔ آواز نے کہا، سفیان، تیرے دل میں اب بھی سوالات ہیں، لیکن یاد رکھ، اس خزانے کا اصل مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ جو علم دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال نہ ہو وہ بیکار ہوتا ہے۔ سفیان نے اس بات کو دل سے قبول کیا اور تہیہ کیا کہ وہ اس علم کو دنیا کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا، لیکن ابھی اس کی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ واپسی کے لیے پلٹنے لگا، دریا کے پانی میں تلاطم پیدا ہوا۔ پانی سے ایک اور شخصیت نمودار ہوئی جو ایک عظیم جنگجو کی شکل میں تھی۔ وہ جنگجو قدیم عربی لباس میں ملبوس، ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی تلوار لیے کھڑا تھا۔ جنگجو نے گرجدار آواز میں کہا کہ اے نوجوان، تو خود کو خزانے کو پانے کا حقدار سمجھتا ہے، لیکن اصل حقدار وہی ہوتا ہے جو اس بات کو
आजमाइशों से साबित कर सके। क्या तू तैयार है अपनी आखिरी आजमाइश के लिए? सुफियान ने अपनी हिम्मत को जमा किया और कहा कि मैं तैयार हूँ। जंगजू ने कहा कि हो सकता है ये आजमाइश तेरी जान ले ले। सुफियान ने कहा कि कोई बात नहीं। जंगजू ने अपनी तलवार बुलंद की और सुफियान की तरफ बढ़ा। सुफियान के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसने अपने दिल की ताकत पर भरोसा किया। वो जानता था कि ये आजमाइश जिस्मानी कुव्वत की नहीं बल्कि अंदरूनी सच्चाई और अज़म की है। जब जंगजू ने हमला किया तो सुफियान ने अपनी जगह से हटने की कोशिश की, लेकिन रेत ने उसके कदमों को पकड़ लिया। वो गिरने ही वाला था कि उसने बुलंद आवाज़ में कहा, मेरी नीयत सच्ची है और मैं इस इल्म को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मैं इसे कबूल करता हूँ, लेकिन मेरी नीयत पर शक न किया जाए। ये अल्फाज कहते ही जंगजू रुक गया। उसने तलवार नीचे कर ली और मुस्कुराते हुए कहा कि ए नौजवान, तुमने साबित कर दिया कि तेरे दिल में सच्चाई है और तू पुरअज़म है। ये खजाना अब तेरा है, लेकिन याद रख, ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तू अब एक मुहाफिज है और तुझे इस इल्म को दुनिया में फैलाने का फर्ज निभाना होगा। ये कहकर वो जंगजू गायब हो गया और दरिया का पानी दोबारा पुरसुकून हो गया। सुफियान के दिल में एक नई रोशनी जाग उठी। वो जानता था कि अब उसे वापसी का रास्ता तलाश करना होगा, लेकिन वो ये भी समझता था कि उसका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ बल्कि ये एक नई शुरुआत है। सुफियान ने दरियाए फुरात के किनारे पर एक छोटी कश्ती देखी। ये कश्ती वहाँ कैसे आई वो नहीं जानता था, लेकिन उसे यकीन था कि ये उसके लिए भेजी गई है। उसने कश्ती में बैठकर अपनी वापसी का सफ़र शुरू किया। कश्ती दरिया के पुरसुकून पानियों पर तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। रास्ते में उसे कई मनाजिर देखने को मिले। दरख्तों पर परिंदे बैठे हुए थे, पानी में तैरती हुई मछलियां थीं और सूरज की रोशनी से चमकता हुआ दरिया का पानी। इन मनाजिर ने उसके दिल को सुकून दिया और उसे इस बात का एहसास दिलाया कि कुदरत की खूबसूरती भी एक खजाना है जिससे इंसान अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। जब सुफियान अपने गांव पहुंचा तो उसके चेहरे पर सुकून था और आंखों में अज़म की झलक थी। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे कि वो कई दिनों से गायब था। सबको यकीन था कि वो शायद जिंदा ही ना हो, लेकिन जब उन्होंने उसके हाथ में वो लोह देखी तो उनकी हैरत दुगनी हो गई। सुफियान ने गांव के लोगों को जमा किया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि खजाने का मकसद माली दौलत नहीं बल्कि इल्म और हिकमत है। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया और उनके लिए एक मदरसा कायम किया जहां वो उन्हें ना सिर्फ किताबी इल्म बल्कि इखलाकियात और इंसानियत की कदरें भी सिखाने लगा। सुफियान की मेहनत ने जल्द ही गांव का नक्शा बदल दिया। लोग ज़्यादा पुरअमन और बाहमी मोहब्बत करने वाले बन गए। गांव के बच्चे जो पहले तालीम से महरूम थे अब इल्म की रोशनी से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। सुफियान ने ख़जाने को एक अमानत समझा और उसके ज़रिए लोगों की ज़िंदगियां बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन क्या सुफियान की ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई या ख़जाने की ये रोशनी दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचेगी? ये सवाल आने वाले वक्त के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन एक बात तय थी कि सुफियान ने अपने सफ़र में सच्चाई और अज़म का जो सबक सीखा वो हमेशा के लिए यादगार बन गया। प्यारे दोस्तों, सुफियान को जो लोह मिली थी उस पर लिखे हुए अल्फाज ही खजाना थे और उस पर ये अल्फाज लिखे हुए थे कि दुनिया के तमाम इंसानों से मोहब्बत करो, इल्म की रोशनी को फैलाओ, जहाँ तक हो सके दूसरों के काम आओ, दूसरों की ज़िंदगियाँ आसान बनाओ, दूसरों की ज़िंदगियों में मुस्कुराहटें बखेर दो। यही असल खजाना है, क्योंकि इस खजाने को पाने वाला दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज़ वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।